जो कंप्लेन के अंदर हमने कंप्लेन से बात की, व्यक्ति को हमें यहाँ बिठाते आधा जगह डिस्कस किए, ये आपके लीडर यहाँ पर पेश करके उनके सामने बात की, जो उन्होंने प्रॉब्लम बताई उसके अकॉर्डिंग उन्होंने केस तो फाइल होना चाहिए। सर वो बात की बात है, पहले मैं आपके एक चीज़ को सॉल्व करना दिए को सॉल्व करना रिलेटेड इशू है सर। ना इंटर रिलेटेड नहीं, सेपरेट इशू है, सेपरेट इशू है सर। आप नहीं आते तो हम लोग बचते नहीं सर। आप जो बोल रहे हो ना कि मैं नहीं आता तो हमारा काम ही नहीं है। नहीं सर, वहाँ लोकल टीएस भी थी, वो तो काम नहीं कर रही थी सर। नहीं सर, हम सब विक्टिम थे सर वहाँ। सर आप आए तब हम बचे। सर विल नॉट लाइक यू वर देयर देन वी वर प्रोटेक्टेड, सिंस देन वी वर चार्ज्ड। सर इन्होंने कलकत्ता में फोन करके बताया, अगर आप वहाँ पर नहीं रहते तो इसका प्लीज আমি রাজ্য করে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা সাংবাদিক রেগে লেগে তোমরা যাও না साहेब क्रांति गार्डन साहेब सोशल मीडिया पे हजार लोग चार्जशीट में सभी ऐड हो जाते हैं, चार्जशीट में ऐड करके हम दे सकते हैं। सर वही तो लेटेस्ट स्टेटमेंट होता है ना, 161 इसी को बोलते हैं। 161 में कुछ भी चीज़ें बता सकते हैं लोग, जो इंसिडेंट सारा पूरा डिटेल में होता है। अभी तो सीसीटीवी से चला गया, आपको जब FIR रजिस्टर हो गया, FIR वो सर FIR एक बंदे में 2 FIR कैसे होगा? इसीलिए कह रहे हैं 164 होगा मजिस्ट्रेट के सामने, इसमें जो भी बताएंगे ऐसा हो जाएगा उसमें। आप तो देख लीजिए ना क्या सारा इन्वेस्टिगेशन हम जब यहाँ पे बैठे थे इनसे बात भी की थी लगा दिया। ये अभी FIR हो चुका है, अभी इसमें क्या होगा मैं बता दूं, प्रोसेस आपको बता दूं। इसमें क्या होता है, लिखने का स्टेटमेंट देते हैं, अरे सुनो रुको और मना नारा कोलकाता থেকে চলে এসেছে আমরা ছিলাম আমি দেশ ঠিক আছে প্রোগ্রাম आपको जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आपके भी इश्यूज है वो आप रेज करो, उनका मैं जवाब दे सकता हूँ। एक बात हमें भी पूछना था, अगर हम लोग आपका कॉलर पकड़ ले तो आप कॉलर किसका पकड़ेंगे सर? वहाँ से ठीक है तो अभी
they have been arrested in parallel section. Sir, उसको पूरा आपको मेरे सब्जेक्ट पूरा नहीं आपका डिवीजन में नहीं था। जो मेरा काम है स्पोर्ट पे करना था यहाँ करना मैं इम्पार्शियली सारा किडनैपिंग वर्ड यूज किया था सर, यहाँ से मना किया गया था सर, मैंने किडनैपिंग वर्ड यूज किया था तब हमें बोला गया कि आप ये रॉन्गफुल नहीं लेता। मैडम हम किडनैपिंग नहीं चला। आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि आपने किडनैपिंग लिखा था, इसमें किडनैपिंग बता दो। आपने तो बोल रहे कि हमने डिलीट कर दिया, हो नहीं सकता क्योंकि आपका लिखा ছিল आपका जब स्टेटमेंट होगा उसमें जो भी लिखेगा एडिशनल चार्ज ना सेक्शन उसमें আপনার সামনে যদি কোনো মহিলা ছিল তো আমি বলি তাহলে আমাকে কি অ্যারেস্ট করবেন না? Unfortunately, that particular culprit who was shown in the social media, lakhs of people have seen your face by now, but unfortunately he has not been arrested. नियम बोलते हैं कल 160 करोगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। सर की কথা হয়েছে ये हमारे साथ थे, जो कंपनी आती है वो सेक्शन लगाएंगे अननेसेसरली मैं प्रॉमिस करते हैं आपको, क्योंकि अगर नोटिस में वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम उसको अरेस्ट करेंगे। उसको नोटिस सर्व किया जाता है, नोटिस में अगर से कंप्लेन नहीं किया तो भी आपको उतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, ठीक है? बाकी सर मेरे को तो लगेगा कि मेरे को हर्ट हुआ है। हम लोग को लगा सर सर उनसे मैंने बात की, उन्होंने सारी चीजें डिस्कस किया, उसका सॉल्यूशन पूरा আমি তো আপনারা খুব अभी और सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करने दो। आप जो बोलोगे ये सेक्शन तो उसके ऊपर नहीं लगता, कंप्लेन के ऊपर नहीं लगता। अगर आपको लग रहा है कुछ भी कि ये एडिशनल सेक्शन लगा हुआ है, आपका कोई नहीं होगा, ये कंप्लेन का मतलब होता है ये 164 आ जाएगा सर, मजिस्ट्रेट के सामने करेंगे लगेंगे। एक मिनट सर तो जो भी आपको बता रहे थे पुलिस के पास और यहाँ पे के सामने
आपका बात है जहाँ आपने इज्जत दी वहाँ हम लोग का क्या हो सकता है इसको बोलो बड़े मोटा आईपीएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर जहाँ बड़े मोटा हम लोग क्या हो सकता है सर हम भी आईपीएस ऑफिसर यहाँ पर आपके इशू को सोल्व करने आया हूँ आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने आया हूँ आपसे जो भी इशू है आप बताइए ठीक है उससे डिस्कस मत करिए हमारे साथ इशू हाँ आई एम सिंपली आस्किंग यू a question are you not an IPS officer and if so are you not the property of the government वो मेरे को are you not the property of Indian government मैं आईपीएस ऑफिसर नहीं हूँ मैं Indian member of parliament don't I have any right to protect you or to stand by you अगर मुझे फील होगा कि मेरे साथ हस्ती हुई है मेरे साथ कुछ भी हुआ है तो मुझे मालूम पड़ेगा मैं करूँगा आप तो डर के मारे बोल रहे होंगे ना सोशल मीडिया पे देख रहा है सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो मैं क्या आपको नाम सीख रहे हैं आपको डर के मारे आपका इशू का भी होगा इसलिए और क्या आपको बात करनी चाहिए हाँ हाँ कल्प्रिट को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं रिलेशन से होंगे आपसे बताइए कैसे कर सकते हैं नोटिस साफ करेंगे ना उसको मरबे सेकंड भाई हाथ में सेकंड आपका सर पहले हाथ दिए ছিল স্যার স্যার ওনা বলা পরে হাত দিয়েছিল চিন্তা করে ছেলেটাকে তো দেখা যাচ্ছে कॉलर किसी का नहीं पकड़ा सर एक बता दूँ यहाँ पर किसी ने कॉलर को हाथ लगाया सर वो लोग ने आपको पुश किया सर हमारे सामने सर एकदम हाथ रख के तो हमने कैसे आपको आपने देखा वो हमारे ऊपर क्या करना आपके जो आपकी इशू है हमारी इशू क्या है सर आप किसके लिए आपके लिए हमारे लिए आपके लिए भी है हमारे लिए हम कर रहे हैं हमको क्या करना क्या नहीं आपके लोगों ने लिखा है राउंड कंपनी सामने लगा आप इसमें बताइए आप हमारे जुडिशरी हैं सर आप हमारे लॉ हैं हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ क्या हुआ सर वीडियो में दिखा जा रहा है सर एक बार गेट योर नंबर मैं आपको भेजता हूँ सर वीडियो मारा देता आपका ये जो है इसका कॉपी करा दो 2 MP आपका पास आया जस्टिस मांगने के लिए कहाँ से वो लोग उसके अकॉर्डिंगली केस दर्ज किया जो भी विक्टिम होगा सारे प्रोजेक्ट का लेके उसके अकॉर्डिंगली जो भी सेक्शन लगे सारे सेक्शन लिख दिया इसमें अगर एक भी लाइन जो इसमें होता
যাচ্ছে, আমার কথাটা শুনতে হবে। স্যার এটা যদি আমরা রিপিট লিখি এইভাবে চেক করা যাবে, মানে এটা চেঞ্জ করা যাবে। উনি তো মহিলা থানাতে দিতে পারেন, উনি মহিলা থানাতে দিতে পারেন, ওনারটা মহিলা থানাতে ठीक है अरे ये तो 0 FIR हो सकता है, जहाँ भी हो सकता है। FIR के लिए तो थाने में जाने का जरूरत नहीं, जो भी थाना है 0 FIR तो हो सकता है, जहाँ भी हो सकता है। আপনারা জেনেছেন যে সোলাঙ্কি সেনগুপ্ত আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের কর্মী, তাকে বিজেপির গুন্ডারা কিভাবে আজকে অপহরণ করেছে এবং তার সাথে সাথে তাকে শুধু জুতো দিয়ে মারা নয়, আর অনেক কিছু হয়েছে। সেটা সোলাঙ্কি আগামীকাল যখন ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে 1:1 কথা বলবে, সোলাঙ্কি সেখানে সেগুলো জানাবে। এবং তার সাথে সাথে আমাদের অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের যেভাবে অত্যাচার করা হয়েছে, নিগৃহীত করা হয়েছে এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, খবর পেয়ে তারা যখন প্রথম সেখানে আউটপোস্টে যায়, সেই আউটপোস্টের পুলিশ তাদেরকে বলে যে এখানে ত্রিপুরার মতো আইন চলবে, কলকাতার আইন এখানে চলবে না, আপনারা কলকাতায় চলে যান। এর থেকে দুঃখের আর কিছু হতে পারে না। তারপর এসডিপিও যখন যায় সেখানে তাকে রেস্কিউ করতে, এসডিপিওকে প্রকাশ্যে অ্যাসল্ট করা হয় এবং নিগ্রহ করা হয়, যেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে। এবং জিৎ বলে যে ছেলেটি করেছে, সেই ছেলেটিকে ইতিমধ্যে কয়েক লক্ষ লোক সোশ্যাল মিডিয়ায় তাকে দেখেছে, এসডিপিওকে ওইভাবে তারা অ্যাসল্ট করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এসডিপিওর সাথে কথা বলে এটা বুঝতে পারলাম, তিনি তার জামার ওপরে 2 কলারে তিনটে তিনি ব্যাচ নিয়ে বসে আছেন একজন আইপিএস অফিসার হিসেবে। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম কথা বলতে গিয়ে আমরা যে তিনিও প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পড়েছেন। হয়তো তাকেও এর মধ্যে ফোন করে ডিরেক্টলি বা ইনডিরেক্টলি হয়তো ভয় দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ আমরা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি একজন আইপিএস অফিসার হিসেবে যখন আপনাকে বিজেপি হুলিগানরা এরকম করলো, যেটা আমরা দেখতে পেয়েছি, আমরা একজন সংসদ সদস্য, প্রাক্তন সংসদ সদস্য হিসেবে মনে করেছি এটা একটা গরিত অপরাধ। আপনি কাস্টোডিয়ান অফ ল অ্যান্ড অর্ডার, আপনার সাথে এটা করেছে, আপনি কি সুমোটো কেস করছেন কিনা সেটা জানান। তিনি অত্যন্ত ভীতভাবে যেটা উত্তর দিয়েছেন, তাতে পরিষ্কার তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন তার উত্তরের মধ্যে দিয়ে তিনি ইতিমধ্যে চাপে পড়ে গেছেন। তিনি বারবার বলছেন আমার ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন এবং আমি দেখছি কি করব। তার কারণ তিনি এগোতে ভয় পাচ্ছেন। আমাদের দাবি ছিল যে অবিলম্বে তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে হবে। সেই কথা অনুযায়ী তারা কথা দিয়েছে যে আগামীকাল সকাল 10টার সময় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাদের 164 যেটা হয়, ওর এতটাই খুব করুণ অবস্থা, সেটা তারা মহিলা পুলিশ স্টেশনের যিনি এর আগে তারা প্রমাণ পেয়েছে যে আমাদের সাংসদ সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি থেকে শুরু করে আর একাধিক সাংসদ নেতৃবৃন্দকে অত্যাচার করে তারা তৃণমূলকে আটকে রাখতে পারেনি। যত অত্যাচার করেছে তৃণমূলের এখানে ঝড় তত বেশি জোরে বয়েছে। একটা বার্তা পরিষ্কার দিয়ে দিতে চাই যে তাদের লক্ষ্য ছিল আগামীকাল যাতে আমরা এখানে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অনুষ্ঠান করতে না পারি। বিজেপি এটা জেনে রাখুন, আপনাদের আজকের এই পাশবিক অত্যাচারের পর আমরা আজকে কথা দিচ্ছি আগের থেকে আরও সংগঠিতভাবে আরও বড় আকারে আগামীকাল এখানে আমরা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অনুষ্ঠান করব। যদি বিপ্লব দেব বা তার পুলিশ পারে আমাদের আটকে দেবে। মামলা করা হয়েছে, আমাদের যা করার আইনগতভাবে সব করা হয়েছে। কালকে 164 করা হবে, আমাদের আইনি লড়াই চলবে এবং রাজনৈতিক লড়াইও চলবে। আমরা করেছি বলেই তো 164 3328টা বুথে হবে। আমাদের কর্মীদের উপর কাল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কাল প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, সেই উপলক্ষে এখানে আয়োজনের সময় কুৎসিতভাবে হামলা করেছিল, একাধিক জখম হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা এখানে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেত্রীকে তাদের অপহরণ করে তারা আটকে রাখে, জুতো দিয়ে মারধর করে এবং তার মাকে নিগ্রহ করে এবং বাকি আরও কয়েকজন জখম হয় এবং কাউকে পুলিশ এখনো অবধি গ্রেফতার করেনি।
এবং আমরা যা অভিযোগ পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে এসডিপিও তিনি আজ দুপুরে ওই সময় পৌঁছেছিলেন বলে এদের তবু ওখান থেকে রেস্কিউ করা গেছে। বিজেপির যে গুন্ডা বাহিনী হামলা করেছে তারা কিন্তু এসডিপিওর গায়েও স্পর্শ করেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রত্যেকে জানিয়েছেন। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ডক্টর শান্তনু সেন এবং আমাকে কলকাতা থেকে পাঠানো হয়েছে। এখানে সিনিয়র নেতারা রয়েছেন এবং ছাত্র পরিষদের নেতৃবৃন্দ রয়েছেন। পুলিশকে ডক্টর সেন বলেছেন অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার, আইনি বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে এবং পুলিশ সম্মত হয়েছে কালকে আমাদের যাকে নিগ্রহ করা হয়েছে, যে মহিলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কর্মীকে সোলাঙ্কি সেনগুপ্ত, তাকে পুলিশ এই দাবিটা মেনে নিয়েছে। তারা তো এখানে ব্যবস্থা নিতে পারছে না, তারা তো ভয়ে অ্যারেস্ট করতে পারছে না, ফলে তার 164 করানো হবে। গোপন জবানবন্দি কোর্টের মাননীয় বিচারকের কাছে 1:1 সরাসরি জবানবন্দি দেবেন সোলাঙ্কি। এই আমাদের দাবিটি এখানকার এসডিপিও মেনে নিয়েছেন। ডক্টর সেন আমরা যখন বলছি যে ছেলেটিকে দেখা গেল, নাম জানা গেল, তাকে ধরুন, বলছে সে অ্যাবসকন্ড করছে। আমরা বলছি তার বাড়িতে লোক পাঠান, বলছে সে বাড়িতে নেই। আপনি জানলেন কি করে বাড়িতে নেই? বলছে আমার সিক্রেট নেটওয়ার্ক বলছে। তখন বললাম সিক্রেট নেটওয়ার্ক তাহলে এটাও জানে ছেলেটি কোথায় আছে? তার আর উত্তর দিতে পারছেন না। ফলে যেটা ডক্টর সেন আমরা সবাই মিলে একটা বক্তব্য, যে পুলিশ যখন অ্যাক্ট করতে পারছে না, আমাদের পুরো সম্মান এবং শ্রদ্ধা আস্থা রয়েছে বিচার ব্যবস্থার উপর। ফলে আমাদের দাবি ছিল 164 করাতে হবে। 164 মানে গোপন জবানবন্দি এজলাসে, অর্থাৎ সেখানে কিন্তু বিচারক ছাড়া অন্য কেউ থাকবেন না। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আগামীকাল আমাদের নিগৃহীত যে নেত্রী সোলাঙ্কি, সে কাল গোপন জবানবন্দি দেবে। এসডিপিও এখন অবধি মেনে নিয়েছেন, কাল সকালে কি করবেন বলতে পারবো না। এবং বিজেপির কাছে একটা বার্তা আমরা